para habaib, para asatidz, para masyayikh, wabil khusus Ustadzuna Al-Hajj Mustafa wa Syekhuna Al-Fadil Taha Abdul Hamid Al-Hamidi, dan segenap tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat semuanya yang senantiasa kita cintai dan hormati. Alhamdulillah, pada saat ini kita diberikan suatu kenikmatan besar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya kita untuk hadir di majlis al-khairat, majlis yang baik, yang mana itu adalah majlis yang sedang kita hadiri. Tentunya harapan kita datang ke majlis ini untuk mendapatkan manfaat baik di dunia dan di akhirat, dan tidaklah kita keluar daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, pada saat ini kita hadir dengan niatan memperingati haul sekaligus mengenang sosok mulia, wanita paling mulia, wanita salihah, manusia pertama yang menjadi pendamping, pembantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang mana wanita ini seluruh sejarahnya penuh dengan keindahan, penuh dengan namanya kecantikan, yaitu istri pertama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah ibu daripada kita semua, ibu kita Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Sekaligus mengenang daripada sosok ulama, penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penerus daripada ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang mana dari tangan suci beliau telah mencetak ratusan bahkan ribuan ulama yang tersebar bahkan sampai di negeri yang kita cintai ini, yaitu negeri Malaysia, yaitu beliau Al-Allamah, Al-Muhaddits, Al-Musnid, Al-Imam Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati keduanya dan memberikan kita keberkahan daripada keduanya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, siapakah sebenarnya sosok daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra? Ketahuilah bahwasanya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra adalah sosok yang mulia, sosok wanita salihah, sosok wanita yang suci. Bahkan sebelum datangnya syariat Islam, diceritakan oleh para ulama, Rasulullah SAW dahulu sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wanita mulia ini, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sangat cinta, sangat setia, bahkan beliau sendiri menyebutkan keistimewaan daripada istri beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Ketika Sayyidatuna Aisyah memberitahu kepada kita Rasulullah SAW sering memuji Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, sehingga Sayyidatuna Aisyah cemburu, jealous terhadap Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan bibir beliau yang mulia, ma abdalani Allahu khairan minha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menggantikan istriku Khadijah Al-Kubra, tidak ada gantinya, tidak ada yang lebih menggantikan daripada istriku Sayyidah Al-Khadijah Al-Kubra. Id amanat bi hina kafaran nas. Beliau Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra orang manusia pertama kali yang beriman kepadaku ketika manusia-manusia yang lain kafir, tidak iman kepadaku. Diceritakan zaman dahulu sahabat ketika belum masuk Islam, ketika Rasulullah SAW salat menghadap Ka'bah, semua orang menertawakan, mengingkari Rasulullah SAW. Tidak lama datang seorang wanita ikut salat bersama Rasulullah SAW, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kemudian datang seorang budak kecil, yaitu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ikut salat bersama Rasulullah SAW dan Sayyidah Al-Khadijah Al-Kubra. Wa saddaqatni hina kadzdzabani nas. Kata Nabi, ketika orang tersebut tidak percaya dengan keimananku, tidak percaya dengan wahyuku, akan tetapi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra percaya dengan imannya, percaya dengan Nabi SAW. Ketika Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra membawa Nabi kepada sepupu beliau, yaitu Waraqah bin Nawfal, Nabi mengatakan, apakah yang datang kepadaku ini malaikat atau bukan? Yang menjawab bukan Waraqah bin Nawfal, akan tetapi yang menjawab Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Dengan penuh yakin beliau mengatakan, aku percaya wahai suamiku, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, kamu selalu mempunyai akhlak yang luhur, kamu selalu mempunyai akhlak yang baik. Mana mungkin Allah Subhanahu wa taala mengirim kepadamu jin, akan tetapi mengirim kepadamu seorang malaikat.
wa awatni hina rafadhanin nas, dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diboikot di Syi'ab Bani Hashim, yang menemani beliau, setia menemani beliau adalah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Beliau tidak pernah meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau, Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri khalwah di Gua Hira, beliau setia membawakan bekal, air dan makanan untuk kekasihnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wawasatni hina haramanin nas wa razaqani auladaha hina haramanin nisa'ul aulad, dan keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah keturunanku daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, yang mana tidak ada aku mempunyai keturunan kecuali daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, perlu kita ketahui bahwasanya Nabi putra-putrinya semuanya datang daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dan ada satu lagi, yaitu Sayyidatina Ibrahim, yang datang daripada Al-Mariyah Al-Qibtiyah. Akan tetapi seluruhnya 6 tersebut, terutama Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra yang kemudian menurunkan Sayyidina Al-Hasan wal Husain, semuanya datangnya daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Ini adalah keistimewaan, kekhususan daripada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra yang keluar daripada mulut mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidup dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra tidak pernah menikah lagi, karena beliau cinta setia terhadap Sayyidatina Khadijah Al-Kubra sebagaimana Sayyidatina Khadijah Al-Kubra setia cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Khadijah Al-Kubra adalah manusia yang sempurna. Kita tahu bahwasanya banyak lelaki yang sempurna seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, semuanya adalah manusia yang sempurna. Akan tetapi jarang sekali wanita yang sempurna. Maka daripada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mampu menjadikan perempuan tersebut sempurna, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu la minar rijali katsir," telah sempurna daripada banyak lelaki itu sangat banyak. Walakin lam yakmul minan nisa'i illa qalil, akan tetapi tidak banyak perempuan yang sempurna. Wa kamula minan nisa, akan tetapi ada 4 wanita sempurna daripada perempuan-perempuan. Yang pertama, kata Nabi, Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri beliau, yaitu Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kemudian kata Nabi, putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, baru kemudian Sayyidatuna Maryam, ibu daripada Nabi Isa, dan terakhir yaitu Sayyidatuna Asiyah, istri daripada Fir'aun. Dan ketika beliau akan wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan beliau kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan jasa beliau, telah memberikan beliau hadiah rumah istana di surga sebagai bentuk terima kasih daripada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atas jasa-jasa beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan istana yang megah, yang mana di istana tersebut tidak ada yang namanya keletihan, tidak ada yang namanya kebisingan, khusus untuk Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Maka setelah beliau mendengarkan kabar gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghembuskan nafas terakhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau meninggal di bulan yang mulia, bulannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal pada 11 Ramadan, 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan berkah daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra dan dapat mencontohi, mencintai Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, laqad ruziqtu hubbaha fa uhibbu man ahabba, sesungguhnya aku sungguh mencintai istriku Khadijah Al-Kubra dan aku cinta terhadap orang yang mencintai istriku Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh cinta terhadap Sayyidah Khadijah Al-Kubra sehingga kita cinta dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, selepas beliau meninggal 14 abad setelah beliau meninggal, lahirlah sosok ulama yang mulia, ulama penerus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama hadis daripada kota Mekah, ulama yang mana beliau tersebut telah dakwah dari ujung dunia hingga ujung dunia, yaitu guru kita Al-Allamah Al-Muhaddits Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Siapakah Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani? Beliau adalah putra pertama daripada Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani.
As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani adalah sosok ulama yang sangat mulia. Bahkan Raja Sultan pun sangat menghormati, menghargai daripada As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau dipersilahkan oleh Raja pada saat itu untuk mengajar di Babus Salam di Masjidil Haram, yang mana tidak gampang, tidak mudah untuk seseorang ulama mengajar di Al-Masjidil Haram. Akan tetapi karena kehebatan daripada As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani, maka dipersilahkan oleh Sultan, oleh Raja untuk dakwah, untuk mengajar di Al-Masjidil Haram. As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani ketika beliau mempunyai putra pertamanya yaitu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, maka menunjukkan putranya tersebut terhadap guru-gurunya, terhadap kawan-kawannya, di antaranya guru kita bersama yaitu Syekh Isa Al-Fadani. Maka Syekh Isa Al-Fadani mengatakan, far'ul faqa aslan, ketahuilah wahai kawanku, As-Sayyid Alwi Al-Maliki, putramu ini akan melampauimu pada suatu masa. Putramu ini akan menjadi ulama yang hebat di suatu masa. Putramu ini akan menjadi pembaharu umat Islam di masanya nanti. Alhamdulillah, itu terwujud. Beliau Al-Imam Abu Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani mendapatkan julukan Al-Mujaddid, memperbarui pemahaman daripada Islam, yang mana beliau juga mempunyai julukan Imamu Ahli Sunnah. Beliau adalah adalah penjaga daripada tariqah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian tidak sampai situ saja laqab beliau, akan tetapi beliau mendapatkan laqab Al-Muhaddits Al-Musnid, yang mana laqab ini tidak mudah diberikan, karena laqab Al-Muhaddits Al-Musnid adalah khusus bagi orang yang menghafalkan ribuan hadis beserta sanadnya. Tidak hadisnya saja, akan tapi sanad-sanadnya juga dihafalkan oleh beliau. Lalu beliau radhiyallahu anhu melanjutkan belajarnya beliau kepada Universiti Al-Azhar. Tidak lama setelah beliau lulus, beliau mengajar di Universiti Ummul Qura. Ketika ayah beliau meninggal, beliau tidak ingin daripada kedudukan ayahnya digantikan oleh orang lain. Dari bentuk birrul walidain beliau kepada abah beliau melanjutkan mengajar daripada ayah beliau di Al-Masjidil Haram, sekaligus menjadi khalifah tunggal daripada ayah beliau As-Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani adalah orang yang perhatian, yang mendukung daripada dakwahnya Rasulullah SAW. Beliau mendengar suatu hadis yang mengatakan bahwasanya kata Rasulullah SAW, di akhir zaman akan datang orang-orang dari jauh untuk menuntut ilmu di kota Al-Makkah Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Rasulullah SAW berpesan terhadap sahabatnya, jika datang orang-orang tersebut yang ingin mencari ilmu, jika datang manusia-manusia yang ingin mencari ilmu, maka katakanlah kepada mereka, ahlan wa sahlan bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang kepada wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau lakukan, ini beliau tunjukkan kepada ulama-ulama di zaman beliau. Beliau ketika mendengar, ketika melihat banyak daripada manusia-manusia, orang-orang datang daripada Asia Tenggara ini, daripada negeri Malaysia, negeri Indonesia untuk menuntut ilmu di kota Al-Makkah dan Madinah, beliau mengatakan kepada mereka, datang kepadaku, aku akan biayai belajarmu dari awal hingga akhir. Maka ini adalah awal cerita beliau membentuk daripada ma'had beliau, yaitu Ribat Al-Maliki, yang mana ribat ini adalah ribat isyarat langsung daripada Rasulullah SAW. Bahkan tidak ada orang yang masuk, orang yang belajar kepada beliau kecuali mendapatkan isyarah, mendapatkan petunjuk daripada Rasulullah SAW. Dan daripada akhlak mulia beliau, beliau mengajak murid-murid beliau untuk belajar terhadap gurunya. Orang pada umumnya biasanya tidak akan mengajak muridnya untuk belajar terhadap gurunya karena takut muridnya nanti menjadi pesaing sama terhadap dia. Akan tetapi dari akhlak mulia Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, ketika beliau belajar terhadap gurunya, mengajak murid-muridnya untuk duduk belajar bareng bersama beliau terhadap gurunya, di antaranya adalah Syekh Isa Al-Fadani. Ini adalah akhlak mulia daripada Abu Ya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, yang mana beliau tidak malu, beliau tidak gengsi, beliau tidak takut muridnya tersebut sama dengan beliau. Akan tetapi beliau lebih senang jika muridnya lebih daripada beliau.
Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani mengatakan kepada muridnya, wahai muridku, panggillah aku Abuya, jangan panggil aku Syekh, jangan panggil aku Ustaz, panggil aku Abuya, karena aku ini adalah bapakmu, aku adalah ayahmu ketika kamu belajar. Kita tahu bahwasanya ayah kita ada tiga, ayah yang melahirkan kita, ayah yang memberikan kita ilmu, dan terakhir adalah ayah daripada istri kita. Maka itu beliau tunjukkan kepada muridnya bahwasanya aku adalah ayah daripada kalian, yaitu ayah ketika menuntut ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati oleh sahabatnya kana khuluquhu al-Qur'an, maka ketahuilah sesungguhnya kawan-kawan murid-murid daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki mengatakan kana khuluquhu khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya akhlak daripada Abuya Sayyid Muhammad adalah akhlak daripada datuknya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak daripada pengingkar-pengingkar nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya ingkar terhadap nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat wajah mulia, wajah handsome daripada Abuya Sayyid Muhammad, mengatakan kalau ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka aku akan percaya, karena aku yakin ini adalah cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran jika para muridnya ketika bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wajah yang sangat mirip dengan wajahnya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Dari tingginya, dari handsome-nya, dari putihnya, dari gayanya, dari akhlaknya, semua persis dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang terheran-heran, banyak orang-orang terkagum, banyak orang masuk Islam cukup dengan melihat wajahnya Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Ini adalah bentuk keistimewaan, karamah daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, ulama mengatakan bahwasanya jika kita ingin mengetahui seorang alim tersebut berhasil atau sukses dengan dua perkara. Yang pertama adalah dengan karya tulisnya. Ketahuilah Abuya Sayyid Muhammad al-Maliki al-Hasani, karya tulisnya tidak bisa dipungkiri lagi, sangatlah banyak. Di antaranya yang sering kita baca yaitu manaqib ibu kita semua, Sayyidah Al-Khadijah Al-Kubra. Bahkan berkat manaqib ini, ketika beliau meninggal, pada umumnya jasad daripada orang yang meninggal tersebut akan langsung dibawa terhadap kuburannya. Akan tetapi jasad Abuya Sayyid Muhammad al-Maliki al-Hasani berhenti dahulu di atas kuburan daripada ibunya, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kata ulama, ini adalah bentuk tanda bahwasanya Sayyidah Khadijah Al-Kubra cinta kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, ridha cinta terhadap Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani sebagaimana Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani cinta ridha terhadap ibu kita, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Dan perkara yang kedua adalah ulama tersebut mempunyai murid yang sangat banyak. Jika ulama tersebut tidak mempunyai karya tulis, maka mempunyai murid yang sangat banyak. Akan tetapi daripada kesempurnaan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, beliau mempunyai karangan karya tulis yang banyak sekaligus mempunyai murid yang banyak. Di antara murid beliau yang kita ketahui bersama, yang kita sering jumpai bersama baik di negeri Malaysia maupun di negeri Thailand, yaitu Al-Haji Ya'qub Terengganu. Beliau adalah sosok murid yang sangat dicintai oleh Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, dan di antaranya adalah Baba Abdul Aziz Thailand. Kita semua tidak asing lagi dengan beliau karena beliau adalah murid daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Dan terakhir daripada yang sering datang ke negeri Malaysia, yaitu saya punya ayah, saya punya bapa Abuya Al-Habib Saleh bin Ahmad Al-Aidrus. Ini adalah salah satu murid daripada Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Dan banyak lagi murid-murid Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani yang tersebar dari ujung dunia, yaitu dari Maroko hingga Asia ini, Indonesia dan Malaysia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan daripada kita mengenang haul keduanya, yaitu Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, maka kata ulama salah satu tujuan dibuatkannya haul adalah untuk mengenang jasa, dan yang terakhir adalah agar kita contohi
daripada akhlak perilaku orang-orang yang kita hauli. Salah satu yang bisa kita contohi daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, walaupun beliau adalah seorang wanita, akan tapi kita laki-laki pun bisa mencontohi daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, yaitu adalah mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pandang gender, laki-laki perempuan pun bisa membantu dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada masa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada, akan tapi kita masih bisa membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membantu dakwah ulama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena para ulama adalah warathatul anbiya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al ulama warathatul anbiya, yang namanya ulama adalah pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu ma'syarul anbiya la nuwarithu dinaran wala dirhaman wa inna ma warathul ilm faman akhadaha faqad akhadha bil hadzil wafir. Kami sesungguhnya para nabi dan rasul tidak pernah mewariskan yang namanya duit, tidak pernah mewariskan namanya ringgit, tidak pernah mewariskan namanya dolar, akan tetapi mewariskan yang namanya ilmu. Maka barang siapa yang mendapatkan warisan ilmu tersebut, maka telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Mudah-mudahan kita semua menjadi pewaris-pewaris baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang patut kita contohi daripada Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani adalah beliau adalah ulama yang tidak cinta dunia. Beliau adalah ulama yang dakwahnya ikhlas terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika beliau dakwah ke negeri Brunei Darussalam, ketika bertemu Sultan mengatakan kepada penerjemahnya, apa yang diminta oleh Habib ini? Karena biasanya yang namanya ulama, yang namanya Habib ketika datang hanya meminta duit kepadaku. Maka dijawab oleh Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, aku tidak butuh uangmu, simpanlah duitmu, karena sesungguhnya aku kesini untuk mendakwahimu, untuk berimu nasihat. Aku memberimu 4 nasihat. Yang pertama, jadikanlah negaramu ini adalah negara Islam. Yang kedua, dirikanlah universiti Islam. Yang ketiga, jadikanlah negerimu ini adalah negeri yang berasas ahlu sunnah wal jamaah. Dan yang terakhir kata beliau, jagalah negerimu ini agar tidak terhapuskan daripada tariqah ahlu sunnah wal jamaah. Ini yang bisa kita contoh daripada Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani. Hendaknya ketika kita berdakwah, hendaknya kita menjadi ulama, kita harus dakwanya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan tidak meminta kepada orang maupun sultan, karena semuanya adalah pemberian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hadir di dalam majlis ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan keberkahan daripada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, ibu kita bersama, dan mendapatkan keberkahan daripada Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, dan kelak kita dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama datuk beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.